इस तावीज़ को आप मंगल वाले दिन, बुध वाले दिन या इतवार वाले दिन, ठीक है, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन 3 दिनों में किसी भी दिन के टाइम लिखेंगे। बावज़ू हालत में एक सादा कागज़ जो दोनों साइड से सादा होगा, ब्लैक कलर का कोई भी पेन, पॉइंटर, बॉल पेन ले लें, उससे लिखना है। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करेंगे जो आपकी इस्तात हो। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन अमलियात। मेरा ये चैनल पहले मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ के नाम से था, अब मैंने इसको चेंज किया है। डिस्क्रिप्शन इस वीडियो की खोलेंगे तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल रूहानी ताकत बाय अली नज़ीर का लिंक होगा, फेसबुक पेज रूहानी ताकत बाय अली नज़ीर का भी लिंक होगा, और मैंने व्हाट्सअप चैनल बनाया है उसका भी लिंक होगा। आप इन तीनों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज जो वीडियो है ये दुश्मनों को आपस में लड़वाने के लिए या नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म करने के टॉपिक है। कुछ चीज़ों का ख्याल आपने ज़रूरी तौर पे रखना है। उन चीज़ों में ये है कि सिर्फ़ नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए ये अमल कर सकते हैं, या वाकई ही दुश्मन हो तो उनको आपस में लड़वाना है। लेकिन नाजायज़ ताल्लुकात का मतलब नाजायज़ ताल्लुकात, ऐसा नहीं हो कि आप माँ बेटे में लड़ाई करवाना चाहें, भाई बहन में लड़ाई करवाना चाहें, मियाँ बीवी में लड़ाई करवाना चाहें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नाजायज़ ताल्लुकात वही हैं जिसको इस्लाम ने भी मना किया है। दुश्मन अगर मिलकर कोई 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, लेकिन 2 लोगों के लिए ये बन पाएगा। अगर 4 हैं तो 2 लोगों के लिए एक तवीज़ बनेगा, दूसरे 2 लोगों के लिए एक अलहदा तवीज़ बनेगा। आपको पीछे कोई शोर भी शायद मेरी वीडियो में सुनाई दे। मैं घर पर नहीं हूँ, किसी काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास रूम है वो साउंड प्रूफ नहीं है, तो इसलिए कोई आवाज़ आती है तो उसके लिए माज़रत। तो जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि किस टाइम लिखना है और कैसे लिखना है, तो आप जिस कमरे में बैठ के लिखेंगे किसी जानदार की तस्वीर नहीं होगी। छोटा बच्चा है तो कोशिश करें उसे दूर रखें। औरत भी लिख सकती है, मर्द भी लिख सकता है। खूबसूरत करके लिखना है इंशाअल्लाह। पूरे यकीन से लिखें, अल्लाह की रहमत पे यकीन रखें, कामिल यकीन हो तो 100% फ़ायदा होगा। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएं लंबा, जैसे आपको तवीज़ में नज़र आ रहा है, लंबा बॉक्स हो, ठीक है। बॉक्स की बाहर वाली साइड पहले फिल करेंगे, अंदर बाद को फिल करेंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो शुरू करेंगे वो जो लेफ़्ट साइड पे है, ऊपर लेफ़्ट साइड पे 1-1 लिखा हुआ है, उसके बाद स्पेस छोड़ी हुई है, तो आपने वो स्पेस छोड़ देनी है। उसके बाद 9-9, उसके बाद फिर स्पेस, उसके बाद फिर 1-1, फिर स्पेस छोड़ के 9-9, फिर स्पेस दे के 7-1-1, फिर स्पेस देंगे तो 2-1-1, फिर स्पेस देंगे, उसके बाद हे लिखी हुई है और फिर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे 7-3-7, उसके बाद नीचे आएंगे तो वीज़ को थोड़ा सा उल्टा करेंगे तो आप देखेंगे 5-1-0, उसके बाद 9-8, उसके बाद डैश यानी कि 2 लाइनें, उसके बाद 2-5 है, उसके बाद 1-1-3 है, ठीक है। उसके बाद फिर अपनी राइट साइड के जो होगा बॉक्स का राइट साइड, उधर लिखेंगे 6-3-2, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद दरमियान में आएंगे, तवीज़ के बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। सेंटर में जो आयत का हिस्सा लिखा है व अलकाइना बैनहुम दावता, इसको पूरा जो लिखी हुई है ज़ेर ज़बर डाल के खूबसूरत करके लिखेंगे। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है फ़लाँ इब्ने फ़लाँ व फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, यहाँ पे आपने फ़िल करना है। कैसे फ़िल करना है कि सबसे पहले दोनों में से एक का नाम लिख लें। फ़र्ज़ किया आपका खामद है, वो किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात में है, उसके लिए लिख रहे हैं। फ़र्ज़ किया, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले जिस औरत से उसको दूर करना है उसका नाम बिनते, उसकी माँ का नाम लिखेंगे। जहाँ भी औरत का नाम होगा वहाँ बिनते लगा के उसकी माँ का नाम लिखेंगे। आगे वाव लिखा है
تو واو ڈال کے اپنے خامند کا نام بن ماں کا نام لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, یہ اگزامپل کے طور پہ ہے. اب 2 لوگوں کو تڑوانا ہے, اپنے خامند کو کسی دوست سے دور کرنا ہے, مرد دوست ہے لیکن وہ اس کو غلط راستے پہ لے کے جاتا ہے, یا اس کے ساتھ آپ کا خامند زیادہ وقت گزارتا ہے جس سے آپ اگنور ہوتے ہیں, آپ کے گھر میں خرابی ہوتی ہے, تو آپ لکھ سکتے ہیں. یہ اگزامپل ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے جو بھی معاملات ہوں گے اس کے حساب سے آپ نے لکھنا ہے. اب تعویذ آپ نے بنا لیا, خوبصورت کر کے لکھ لیا. ایک تو یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے باکس کے اندر, اس کا آپ نے ورد بھی کرتے رہنا ہے, اٹھتے بیٹھتے جتنا پڑھ سکیں, پڑھ کے جو 2 لوگوں کو لڑائی کروانی ہے آپس میں, یا 2 لوگوں کی ناجائز تعلقات کو ختم کرنا ہے, یعنی کہ دشمنی ان دونوں کے درمیان پیدا کرنی ہے, تو ان کے تصور میں دم بھی کرتے رہیں. تعداد کوئی فکس نہیں, ورد کرنا ہے. ٹھیک ہے, جتنا پڑھ سکیں پڑھ کے تصور کر کے دم کرتے جائیں. اب تعویذ فولڈ کر لیں. فولڈ کرنے کے بعد اس پہ اوپر کوئی ٹیپ کر لیں, اچھی سی ٹیپ کر لیں تاکہ تعویذ کے اندر پانی نہ جا سکے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر فرض کیا آپ کے گھر کے کسی بندے کا مسئلہ ہے, آپ نے اپنے گھر میں وہ رہتا ہے, تو پھر گھر کے اندر تعویذ کو دفنانا ہے. اگر آپ کے گھر میں مٹی نہیں ہے, جیسے شہروں میں آج کل جو گھر ہیں زیادہ تر وہ پکے بنے ہوتے ہیں, مٹی وغیرہ نہیں ہوتی. کچھ گھروں میں لون ہوتا ہے, جو تھوڑے بڑے گھر ہوتے ہیں تو وہ تو پھر آپ آرام سے لون کے اندر دفنا دیں گے. لیکن اگر مٹی نہیں ہے تو پھر کوئی گملہ لے کے آنا پڑے گا گھر میں, اس میں مٹی ہوگی. کوئی پودا بھی لگا ہو تو ٹھیک ہے, نہیں بھی پودا لگا ہو تو وہ آپ کی مرضی, لیکن وہ گملہ اس کے اندر مٹی ہو. مٹی کو کھود کے تعویذ کو اس کے اندر دفنا دیں گے. مٹی اوپر سے اچھی طرح بند کر دیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اب کئی بار آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں کہ آپ 2 لوگوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کے گھر میں نہیں رہتے, تو پھر آپ دونوں میں سے ایک کے گھر میں تعویذ کو دفنانا ضروری ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر فرض کیا کوئی بندہ یا بندی بہت دور رہتے ہیں, دونوں کے گھروں میں آپ نہیں جا سکتے, یعنی کہ خامند بھی آؤٹ آف کنٹری ہیں, ان کا تعلق کسی اور جگہ ہے, تو آپ دونوں کے گھر میں نہیں جا سکتے. پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس صورت میں آپ تعویذ کو لے کے جائیں گے قبرستان. کوئی پرانی قبر دیکھیں گے, اس کے اندر آپ نے پھر دفنانا ہے. دفنانا پاؤں والی سائڈ پہ ہوتا ہے. قبر کی جو پاؤں والی سائڈ ہو اس میں اگر فرض کیا پرانی قبر ہے, سوراخ مل جاتے ہیں. قبرستان میں بہت ساری قبریں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے پیچھے آنے والے کم آتے ہیں, تو قبروں کی حالت تھوڑی خراب ہو جاتی ہے. تو اس قبرستان کے اندر جا کر اس قبر کے اندر دفنا دیں گے. اگر کوئی غیر مسلم کا قبرستان ہے تو اس میں بھی دفنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس طرح سمجھایا ہے اسی طرح استعمال کریں گے, اسی طرح لکھیں گے. انشاءاللہ جن کے درمیان لڑائی جھگڑا کروانا ہے, نفرت کروانی ہے, ناجائز تعلقات ختم کرنا ہے, تو یہ تعویذ بہت زبردست ہے. صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجئے گا.